गाइस वेलकम टू मिनी ब्लॉग एडा में आई क्यों कहीं बोला बहल करो तुली हाय दाउड़ी तो दादा ठीक हुए कहनो तोलार तुलु छु আমার ক্যাপ্টেন এটা রেশমি হউ যান তুলবার ছাড়ি করে আম খাই বলে জনে এটা আম জিত্তি করে খাই চাললেন ওইটা আম সঙ্গে নুন মির্চা মজা না করবো